warahmatullahi wabarakatuh. My name is Taslia as the first speaker from group 15 or the last group. Today we will discuss about language disorders aphasia. I and my partner will convey or explain things related to language disorders aphasia. Firstly, I will tell you what is language disorders aphasia. Aphasia is an acquired language disorders as a result of stroke or brain injury. This affect a person's ability to process, use, or understand language. Aphasia doesn't affect intelligence because the damaged brain is usually on the left side, where the language is concentrated. Aphasia can affect all forms of language, such as speaking, listening, reading, and writing. People with aphasia may have difficulty finding the words to express or explain idea, putting words in the wrong order, or substituting the wrong words while speaking. Having difficulty responding immediately, especially for long message, and even little or no didn't have speak at all. Ada banyak jenis aphasia dan karakteristiknya bervariasi tergantung lokasi dan tingkat kerusakan otak. Semakin besar keparahan aphasia, semakin terbatas kemampuan bicara dan bahasa. Then let's talk about the cause of language disorders aphasia. The cause of aphasia is an injury that causes damage to the brain. In this case, the part of the brain where language and words are processed. In addition, the most common cause of aphasia is aphasia in stroke, traumatic brain injury, brain tumors, and some disease can also cause aphasia. Jadi aphasia itu disebabkan oleh kerusakan pada otak, dan penyebab terseringnya adalah stroke, tumor otak, dan beberapa penyakit lainnya. Next, talk about type of aphasia. I find 7 types of aphasia. The first is Wernicke aphasia. Wernicke aphasia is a type of aphasia that result from damage to the part of the brain related to the language comprehension. Those who experience this condition generally cannot understand what other people say or even themselves say. Jadi Wernicke aphasia diakibatkan oleh kerusakan otak pada bagian pemahaman bahasa. Umumnya penderita tidak dapat memahami apa yang dikatakan orang lain, bahkan oleh dirinya sendiri. Then the second type is Broca's aphasia. This type of aphasia attacks the part of the brain that processes speech. In this case, the sufferer finds it difficult to say but still understand what other people say. Jenis aphasia ini menyerang bagian otak yang memproses ucapan. Dalam kasus ini, penderita merasa sulit untuk mengucapkan kalimat, tetapi tetap memahami apa yang dikatakan orang lain. Dan jenis yang ketiga yaitu motor transcortical aphasia. This type has a characteristic or symptoms that are almost similar to the type in the second point, namely the sufferer in unable to convey what on his mind into a speech. However, people with motor transcortical aphasia
can easily repeat the words or sentence spoken by the other person. Jenis afasia ini memiliki ciri atau gejala di mana penderita tidak mampu menyampaikan apa yang ada di pikirannya ke dalam sebuah ucapan, namun dengan mudah mengulangi kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh orang lain. Next, jenis aphasia yang keempat yaitu transcortical sensory aphasia. This type is characterized by the sufferer's inability to understand the words of the interlocutor while he is actually able to speak fluently as he should. Transcortical sensory aphasia ditandai dengan ketidakmampuan penderita dalam memahami perkataan lawan bicara, padahal ia sebenarnya mampu berbicara dengan lancar. Kemudian jenis aphasia yang kelima yaitu global aphasia. This type is characterized by a person's inability to understand the words from other people and also unable to speak. Global aphasia ditandai dengan ketidakmampuan seseorang memahami perkataan orang lain dan juga tidak mampu berbicara. Next, yang keenam, conduction aphasia. This case, the sufferer can speak fluently and is also able to understand the words of others. However, sufferers will have difficulty repeating words and finding the right words to say. Jadi penderita conduction aphasia dapat berbicara dengan lancar dan juga mampu memahami perkataan orang lain. Namun kesulitan dalam mengulang kata-kata dan menemukan kata yang tepat untuk diucapkan. Dan yang ketujuh yaitu anomic aphasia. Anomic aphasia can be classified as a mild case. The sufferer can still speak fluently and is also able to understand every word spoken by the interlocutor. Jadi anomic aphasia ini diklasifikasikan sebagai kasus yang ringan karena penderita masih bisa berbicara dengan lancar dan masih bisa memahami ucapan lawan bicara. I think that's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Catherine Bernasa Putri from Group 15. And here I'm going to continue my friend's explanation about aphasia. But now I will explain about aphasia symptoms. So there are some aphasia symptoms that we have to know. Firstly, can't pronounce word or sentence smoothly and completely, and every word, phrase or sentence that is spoken is difficult for understand by others, and the choice of words used is incorrectly, and you can't use word correctly, can't understand what other people are saying, and not being able to digest fast-paced speech, difficulty understanding figurative words. So the people who affected by aphasia look like orang yang sama sekali belum mengetahui bahasa. Misalnya orang luar negeri yang mempelajari bahasa Indonesia
mereka tidak akan bisa mengucapkan kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan benar, dan kurang dalam pemilihan diksi. Kadang apa yang mereka katakan itu tidak nyambung, dan karena itu orang lain tidak akan mengerti apa yang mereka katakan. Kemudian ketika orang luar negeri yang tadi berada di Indonesia dan sedang belajar bahasa Indonesia, mereka tidak akan begitu cepat memahami apa yang dikatakan oleh orang Indonesia. Mereka mungkin akan kebingungan atau bagaimana, sama dengan kita yang masih belajar bahasa Inggris, tidak begitu bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan baik, ataupun kadang kita mengucapkan kata-kata yang salah, yang tidak nyambung, apalagi memahami makna kiasan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa. Jadi orang yang menderita penyakit afasia ini, mereka seperti orang yang belum mengetahui bahasa, atau orang yang lupa ingatan, amnesia akan bahasa, seperti itu. The second material is about prevention of aphasia. The first is present yourself from suffering from a disease such as strokes, either by eating nutritious food or adopting a healthy lifestyle. Mind welfare causes of aphasia in the form of injuries caused by accidents. Preventive steps can be taken by always being careful in your activities, especially if you have activities that are at risk of accidents. Jadi cara mencegah aphasia adalah dengan menjauhkan diri dari penyakit stroke. Bisa juga dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, atau melakukan aktivitas yang bisa menyehatkan tubuh kita. Kemudian selain karena penyakit stroke, aphasia juga bisa disebabkan oleh kecelakaan. Nah, untuk itu ketika kita melakukan aktivitas yang bisa menyebabkan kecelakaan, hendaknya kita berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. So, and the third material is talk about aphasia treatment. So, in general, aphasia treatment therapy consists of 3 activities. And the first is speaking practice. The second is create discussions group to practice communication skills. And the third is using other therapeutic mediums such as gestures, pictures, to computers. Jadi untuk menyembuhkan penyakit aphasia ini, kita bisa melakukan terapi seperti praktek berbicara. Dengan praktek berbicara ini kita bisa melatih diri untuk mengucapkan kata-kata dengan benar, atau memilih kata-kata dengan benar saat berbicara. Dan yang kedua, create discussions group to practice communication skills. Ini bisa dilakukan untuk melatih skill dalam berkomunikasi, agar saat berkomunikasi apa yang kita sampaikan dimengerti orang lain, dan apa yang disampaikan orang lain dapat. And the third one is using other therapeutic mediums such as gestures, pictures, to computers. Jadi maksudnya adalah kita bisa menggunakan
terapi lain seperti dengan melihat kayak gerak tubuh yang ada di komputer dan menebak gambar yang ada di komputer. Dengan begitu kita bisa memperoleh kosakata yang baru.